जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा दिन माँ वृंदावती तुलसी माँ को यही पांचटी जिनिस अर्पण करंतु। कौनसी भी स्त्री तांका जीवन रे विधवा जोग आसी न थाए। द्वितीय कौनसी भी स्त्री जीवन रे निसंतान हेबार महापाप लगी न थाए। एहाकु मने रखंतु। एही महापाप अर्थात निसंतान हेबार नहले विधवा जोग हेबार दुईटी मात्र कारण रही। गोटे कारण होउची पूर्व जन्म रे एमिति किछि कुकर्म आम द्वारा हो जाउची, ता द्वारा आमे विधवा जोग निसंतान जोग आसी थाए। आ द्वितीय जदि पूर्व जन्म रे आपण कौनसी भी पाप कर्म नहले जे कौनसी भी कुकर्म जदि आपण करनाहांती, तथापि जदि ए जन्म रे आपणक द्वारा जदि एमिति किछि भूल हो जाउछि, ताहाले मध्य आपणको दंड मिलिबो। द्वितीय कथा हेउछि आमे जदि पूर्व जन्म रे किछि भल काम करथिबा आ ए जन्म रे जदि बाल्य अवस्था ही आमे जदि कौनसी भी संतान को कष्ट देथिबा, आहत पहुंचाइथिबा किंबा ताको जीवन हत्या करथिबा, आपण देखिथिबा जेकोसी व्यक्ति जदि अत्याधिक छोट होइथिबा बालक अवस्था रे थाए जदि जेकोसी भी जीव को हत्या करिथाए, ताहार दंड ताको मिलिथाए, जहाँकि उल्लेख रही भागवत रे आ स्कंद पुराण रे मध्य। सेथिपाई एहाको आपण विश्वास करंतु। एही पद्म पुराण रे उल्लेख अछि जेकोसी भी स्त्री जेकोसी पुरुष जेतेबेले विवाह हो जाइछि तांको द्वारा किछि भूल हेबा कारण रे बा पूर्व जन्म रे एमिति किछि भूल करूछंती, सेही कारणरु तांको विधवा हेबाकू पड़िथाए। नहले स्त्री र अत्याधिक जल्दी तांकर मृत्युवरण मध्य घटिथाए बा निसंतान होई जीवन बितेबाकू पड़िथाए। किंतु एही महान कार्तिक मास ने पुण्यर मास आ धर्मर मास रे जेकोसी व्यक्ति जदि एही मासरे माँ वृंदावती तुलसी माँ को यही पांचटी जिनिस अर्पण करती, ता द्वारा माँ वृंदावती तुलसी माँ यही कार्तिक मास सारा पंचुक 5 दिन नहले कार्तिक पूर्णिमा दिन आपण जदि माँ वृंदावती तुलसी माँ को यही पांचटी जिनिस पूर्णिमा दिन अर्पण करती, ताहाले मने रखंतु माँ का पाखरे एतिकी शक्ति अधिकरु अधिक मात्रा रे रहिछि, ता द्वारा आपणक जीवन रे विधवा जोग थाई मध्य ताहा संपूर्ण भाव में अंत घटी थाए। जदि आपणक भाग्य रे निसंतानर जोग मध्य थाए, ता मध्य से सबु जोग को निज हस्त रे माँ लिभे दे थांती। काहेकि ना एही वरदान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण बांक बिहारी रूप को धारण करी जेतेबेले माँ तुलसी माँ को विवाह करथिले, सेही समय रे एही वरदान प्रदान करथिले जे जेतेबेले एही कार्तिक मास महान प्रथम पंचुक एकादशी रे मु आपण को विवाह करुची, सेथिपाई मु तुमको वरदान प्रदान करुची। जे कोनसी नारी जदि एही पंचुक रे तुमको एही सब जिनिस अर्पण करती, ता द्वारा सेही नारी बा पुरुषଙ୍କ जीवन रे मध्य केबे विधवा जोग किंबा मृत्युदंड, अकाल मृत्यु किंबा निसंतानर जोग एही सब भोग करने प्राप्त होई न थाए। यह सत्य अटे। सेथिपाई आपण माने एही कथा को मने रखंतु। स्कंद पुराण रे उल्लेख थिबा एही सुंदर तथ्य को आपण माने निश्चित भाव में गोटे थर मात्र प्रयोग करी देखंतु। काहेकि ना मनुष्य जीवन रे सुख दुख शांति अशांति सर्वस्व दुख कष्ट सह्य करबाकू पड़ी थाए, किंतु मनुष्य मात्रे चाहिए तांको निज हस्त रे ही सुख दुख सबु किछु को संपन्न भाव में रखि परिबे। जेमितिका सदा सर्वदा दुख को आपण लिप्त करि परिबे आ सुख को आपण माने सदा सर्वदा आपणाई परिबे। सेथिपाई केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। भागवत रे ठीक से परिका उल्लेख रहिछि जेमितिका आपणक निज हस्त रे थाए, आपणकर जेते मध्य सुख शांति हाथ छड़ा करंतु नाही। ठीक से परिका सबुठारु श्रेष्ठ प्राणी होउछि एही मनुष्य जीवन। मनुष्य मात्रे जहाँ चाहिए ताहा निश्चित भाव में करिपारिबे। दिनकु दिन पाप कर्म रे लिप्त रहुथिबा एही मनुष्य माने जदि एही कार्तिक मास रे महापुराण को श्रवण करंती, ताहाले तांकर जेते मध्य पाप कर्म करिथांती धीरे धीरे करी पाप सबु किछि नष्ट होइथाए। यह सत्य अटे। आपण माने एही सबु कथा को विश्वास करंतु, काहेकि ना विश्वास ही भगवान अटे।
ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଧର୍ମ ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 5ଟି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବଚନ, କୌଣସି ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭର କଥା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଏହି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ଲୋକକୁ ନିଜେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ବା ଯାହା ବି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ବି ଜୀବନରେ ପାପର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ହେଉ, ଋଣର ବୋଝ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ କିମ୍ବା ରୋଗ ଥାଉ, ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ କଥା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସାଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କଟାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆଉ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଧର୍ମ କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏ ଜନ୍ମରେ ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ପାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁ ମାସଠାରୁ ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୟନରୁ ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି। 4 ମାସର ନିଦ୍ରାକୁ ଅନ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଧର୍ମର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯଦି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିବ, କୌଣସି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କିପରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁଣ୍ୟର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ନିଜର ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ମାତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୀପକୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ଏକ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଏହି କଳିଯୁଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 3ଟି ବି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହର୍ଷି ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି, ଜପ ତପ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନିଷ୍ପାପ ଅଟେ। ନା ଶରୀର ନା ମନ କୌଣସି ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତରେ
ପାପକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତି ଭାବର ସହିତ ପବିତ୍ରତା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମନ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ବି ନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଜପତପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ ଭକ୍ତିରେ ସହିତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଳୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥରେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଦୀପର ମହତ୍ଵ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପର ମହତ୍ଵ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେମିତିକା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପାବଳି ପଡ଼େ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧନତେରସ ମଧ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଅଁଳା ନବମୀ ପଡ଼େ। ଏହି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ 5ଟି ଦୀପକୁ ଦାନ କରିବାର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦୀପର ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି 5ଟି ଦୀପକୁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ 5ଟି ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 5ଟି ହୋମ ସହିତ ବି ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହୋମ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦୀପ। ଏହି ଦୀପକୁ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଏହି ଦୀପକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। କାହିଁକି ନା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ କିପରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମା ପାଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଗୃହସ୍ଥ କିମ୍ବା ଦେବାଳୟକୁ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କର୍ମ ସାରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ପୂଜା କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଧନରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିବ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟକୁ ଧରି ଯିବ। ଆଉ ସେହି ପୁଣ୍ୟବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଯମଦୂତ କିମ୍ବା ଯମରାଜ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ବାସ କରି ରହିପାରିବା। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ହାତଛଡ଼ା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ। 5 ଦିନ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟର ଦିନ। ଆଉ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ। ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାକୁ କିପରି ଆପଣ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଧବା ଯୋଗ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଦା ସର୍ବଦା
पुत्र बा पुत्री जेकोसी भी संतान जन्मित होगा संगे संगे स्वामींकर दीर्घायु होता है, घरे धन संपत्ति उत्पन्न मध्य होता है। कौनसी भी स्त्री यही दिन को हाथ छाड़ा करने अनुचित अटे। चलतु जानिबा प्रकृत सत्यता। जेते बेले माँ वृंदापति तुलसी माँ भगवान श्रीहरि को बांक बिहारी रूप में बह करथिले, सेही समय थिला पंचुक। माँ वृंदापति तुलसी माँ अत्यंत प्रिय अटे लाल होइथिबा सिंदूर। काहीकिना जेते मध्य जन्म हेउथिले माँ तुलसी माँ भगवान श्रीहरि को विवाह करिबा पाई, किंतु कौनसी भी जन्मरे भगवान श्रीहरि को विवाह करि पारु नथिले, कारण तांकर सेतिकी पुण्य प्राप्त होई नथिला। जेते बेले ताके व्यापार जुग हैला आउ सेही समय तुलसी नाम होई ताके गोटे राजांकर पुत्री हिसाब से जन्मित हेले। सेही समय ताके अन्य एक राक्षस को विवाह करथिले। एमिति किछि कारण होइथिला शास्त्र अनुष्ठान रे, सेही वजह से राक्षसर बद्ध होइथिला। आउ सेते बेले माँ वृंदापति तुलसी माँ अभिशाप प्रदान करथिले भगवान श्री हरि नारायण उपरे। किछि क्षण पर निजर भूल जानी पारिथिले, आउ किछि दिन पर भगवान श्री हरि को मुक्ति मध्य करथिले। सेही पत्थररु पुणी थरे जीवन भावरे बंचिथिले। ସେହି ସମୟରେ ମାଁ ବୃନ୍ଦାପତି ତୁଳସୀ ମାँ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ଆଉ ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ସେହି କାରଣରୁ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ରୂପକୁ ପରିଧାନ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମାଁ ତୁଳସୀ ମାଁକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମାଁ ତୁଳସୀ ମାଁଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାପତି। ବୃନ୍ଦାପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସଂସାରରେ जन्म होइथिबा प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य को जेकोसी विपदरू उद्धार करने पाई, आ जेकोसी कष्ट दुख रोग थिबा सबकिछु को अंत करने पाई तांकर नाम रहिला वृंदापति आ तुलसी माँ। सेथिपाई आपण माने एही सुंदर तथ्य को केबे भी मध्य भूलंतु नहीं। सेही समय माँ वृंदापति तुलसी माँकर अत्यंत प्रिय थिला लाल होइथिबा सिंदूर। काहेकि ना ताके बांक बिहारी रूप को धारणा करी भगवान श्रीकृष्ण को विवाह करिले। आ सेते बेले तांकर लाल होइथिबा अत्यधिक सिंदूर को बहुत पसंद थिला। काहेकि ना जेते मध्य जन्म नेउथिले भगवान श्रीहरि को विवाह करिबा पाई तांक मनरे आशा आ स्वप्न थिला, आ ए जन्मरे तांकर संपूर्ण भावरे पूरण होइगला। सेथिपाई जेते बेले माँ वृंदापति तुलसी माँ भगवान श्रीहरि को विवाह करिले, आउ जदि किछि कारण को नहीं माँ जदि क्रोधित होइथांती अशांति होइथांती, ताहाले भगवान श्रीहरि माँ को मनैबा पाई तांकर प्रिय जिनिस सिंदूर लाल होइथिबा सिंदूर को लाल होइथिबा शंखा को माँ को अर्पण करती, माँ को पिंधाई दियंती। सेते बेले माँ वृंदापति जेते मध्य क्रोधित होइथांतु ना काहेकि ताहाले सेही लाल होइथिबा सिंदूर को देखिबा क्षणी ताके बहुत खुशी होइथांती, बहुत शांति मध्य प्राप्त करिथांती। काहेकि ना स्वयं तांकर लाल होइथिबा प्रिय जिनिस को अर्पण करिथांती। सेथिपाई आपण माने मध्य मन रखंतु, जे कोनोसी नारी जदि एही कार्तिक मास पूर्णिमा दिन माँ वृंदापति तुलसी माँ को लाल होइथिबा सिंदूर लाल होइथिबा शंखा को जदि माँ को अर्पण करती, ताहाले माँ अत्याधिक खुशी होइथांती आ वर मध्य प्रदान करती। तांक जीवन रे केबे भी विधवा जोग आसी न थाए। द्वितीय कथा मने रखंतु, माँकर अत्यंत प्रिय अटे लाल होइथिबा साड़ी बा लाल होइथिबा जेकोसी भी कपड़ा। आपणक पाखरे जदि जेकोसी भी जिनस रही वस्त्र रही जेकोसी वस्त्र लाल होइथिबा वस्त्र को आपण माँ को से दिन पिंधाई दियंतु, नहले तांक मूलरे लाल होइथिबा गोटे धागा को मध्य बांधी दियंतु। लाल होइथिबा धागा बा सूता हेउ न लाल होइथिबा वस्त्र हेउ आपण कार्तिक पूर्णिमा दिन माँ को निहाती भावरे अर्पण करंतु। एबे चलतु जानिबा तृतीय। यह करिबा द्वारा माँकर आशीर्वाद अपार प्राप्त होइथाए। तृतीय कथा हेउची माँ वृंदापति तुलसी माँ को एही कार्तिक पूर्णिमा दिन निहाती भावरे सर्वप्रथमे मने रखंतु, माँ का पाखरे दीप जालिबा पूर्वरु
से दिन जो दिन कार्तिक पूर्णिमा गोटे दिन भगवान श्रीहरि पाखरे से ही दीप को केवल 5 मिनिट रखंतु। भगवान श्रीकृष्ण पाखरे से ही दीप को 5 मिनिट रखंतु। तापरे से ही दीप को जदि नहीं आपण वृंदापति को अर्पण करती ताहाले आपण को कोटि कोटि जन्मर पाप धोइबा संगे संगे अपार पुण्य मध्य प्राप्त होइथाय। सेही पुण्य बल रे आपण सर्वस्व मनस्कामना सिद्धि होई पारिबो, पूरण मध्य होई पारिबो। सेथिपाई आपण मने रखंतु जेतेबेले आपण दीप को दान करूछंती दीप को केबे भी भूमि पर रखंतु नाही। शास्त्र रे उल्लेख अछि माँ भूमि माता केबे भी गोटे दीपर ओजन को सह्य करि पारंती नाही। सेथिपाई दीप को मने रखंतु, दीप तले किछि ना किछि जिंस रखंतु, जेमिति अक्षत चाउल हेउ नहले आपण पाखरे जदि पुष्प रहिछि नहले कोनोसी पत्र रहिछि ए सबु जिंस उपरे आपण गोटे दीप को रखंतु, किंतु भूमि उपरे केबे भी रखंतु नाही। माँ ओजन सह्य करि पारंती नाही आउ अभिशाप मध्य प्रदान करंती। काहेकि ना एक कथा शास्त्र उल्लेख रही। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति तो एहाकु मानिବାକୁ बाध्य अटे। एबे चलंतु जानिबा चतुर्थ काम मध्य आपण निहाती भाବରେ करंतु। आपणक जीवन रे केबे भी निसंतानर भोग करबाकू पड़ी न थाए आउ आपणक जीवन रे एक उत्तम संतान मध्य जन्म होई परिबो। सेथिपाई एही काम निहाती भाବରେ करंतु। जो दिन हेउची कार्तिक पूर्णिमा से दिन आपण माँ वृंदापति तुलसी माँ पाखरे गोटा गुआ गोटे हेउ बा दुईटी हेउ, गोटे हेउ बा तीनोटी हेउ बा सातटी हेउ, आपण जेतुरा मध्य आपण पाखरे गोटा होइथिबा गुआ जदि रहिछि सेही गोटा गुआ को माँ तुलसी माँ कर मूल रे लागी करी रखि दियंतु आउ मानसिक करंतु। हे माँ जदि मनुष्य जीवन दे यही संसार को पठेइछंती ताहाली निसंतानर दंड भोगिबा पई केबे भी दियंतु नाही। निहाती भाବରେ आशीर्वाद करंतु आपणकर भक्त को मो कोल रे गोटे सुंदर उत्तम संतान बा जेकोसी भी कन्या बा पुत्र को निहाती भाବରେ दान करंतु। एही गोटे मात्र कहंतु देखिबे लक्ष्मी नारायणकर आमा वृंदापतिंकर आशीर्वाद दयारु आपणक कोल रे निहाती भाବରେ गोटे संतान आसी पारिबो। ए कथा को मन रखतु, केबे भी भूलंतु नाही। एही सुंदर कथा आपणक जीवन को परिवर्तन मध्य करि पारिबो। एबे चलंतु जानिबा पंचम नंबर को मध्य आपण केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। जदि आपणक जीवन रे अधिकरु अत्यधिक दुख रोग समस्या यही सबु दे जदि आपण गत करूछंती जेकोसी रोग ऋणर बोझ जो रही ताहाले मने रखंतु जो दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ुछि से दिन गोटे तेजपत्र रे आपणकर समस्या लिखि दियंतु। आपणकर समस्या लिखिबा आगरु मने रखंतु गोटे तेजपत्र हेउ बा दुईटी तेजपत्र हो से ही तेजपत्र रे आपण सिंदूर लिखि दियंतु आपणकर सर्वस्व समस्या आउ माँ को पाखरे अर्पण करि दियंतु। देखंतु आपणकर मनस्कामना निहाती भाବରେ पूर्ण होइजिबो। जेतेबेले ता पर्व दिन हेबो अर्थात पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा ता पूर्व दिन पर दिन परे आपण सेही पत्र को जल रे विसर्जन कर दियंतु। देखंतु आपणकर गोटी गोटी करी गोटे मनस्कामना पूर्ण होइजिबो। एही कथा को आपण केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। पद्मा पुराण रे उल्लेख थिबा एही सुंदर तथ्य प्रत्येक नारींकर जीवन को भाग्य को बदलाई देई थाए। सेथिपई हाथ छड़ा करिबा द्वारा कोनोसी भी सुख प्राप्त होई न थाए। हाथ छड़ा केबे भी करंतु नाही। वर्ष को थरे आसुची एही धर्मर मास कार्तिक मास पंचुक आउ कार्तिक पूर्णिमा। यही दिन आपणक जीवन को परिवर्तन कर दियंतु। आपणक शत्रु को देखाई दियंतु आपणकर शक्ति अपार रही। भगवानकर आशीर्वाद आपणकर मुंड उपरे निहाती भाବରେ रही। एक कथा को भूलंतु नहीं। अणदेखा किंबा केबे भी अविश्वास करंतु नहीं शास्त्र कथा नहले रे
ଜୀବନ ଥିବ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ଏହି ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ବାହାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବେ ପଛେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବିଧବା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ, ସତ୍ୟ ବଚନ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାପକର୍ମ କରିଥିବେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ରହିଛି ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣକୁ ଯଦି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ବା ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।